Dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako možete da pripremate halumi sir. Halumi sir iseći i premazati ga sa maslinovim uljem. Posuti ga sa mlevenom dimljenom paprikom. Dodati suvi origano. Začiniti sa sveže samlevenim crnim biberom. Ja ga nisam solio jer je halumi sir sam po sebi dovoljno slan. Zatim halumi okrenuti i uraditi isto i sa druge strane. Halumi peći u zagrejanoj reri na 250 stepeni oko 10 minuta. Servirati uz masline ili uz neku salatu i nastaviti sa uživanjem. Prijatno! Ukoliko vam se svidio ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.